किंतु जो माने तांकरी उपस्थिति रे आनंद करती प्रभु से मानकर विश्वास को देखती से मानकर अंतकरण को देखती वर्तमान परिस्थिति रे जुगरे जो समस्या चली आम जमी मंद जगतर पृथक रही पारिबा सेटा ही आम मानकर मुख्य उद्देश्य जेपरी पवित्र वाक्य को आम विश्वास करी भय करने पड़ो आ सर्वदा तांको सहित आमर सहभागिता जेपरी हेब एटा ही आम मानक जगत रे प्रथम स्थान आम मानक देवा पड़ो ताहले आम जगतर उद्धार पाई परिबा अन्य मानक प्रभावित करि परिबा जदि ख्रीस्टियान विश्वास होई जदि अन्य कोनोसी काहाकू जदि आम प्रभुंकर वाक्य कहि परिबा नै प्रभुंकर राज्यर कथा कहि परिबा नै ताहले आम मानकर जीवन हाय अटे। गत सप्ताह आम देखुलु मो जो वाक्य कही आम ये जगतर लवण देन आम ये जगतर लाइट। अच्छा मु गोटे क्वेश्चन पचारि अपवर्ड ब्लेसिंग कौन मु कही किए कह अपवर्ड ब्लेसिंग मु तीन प्रकार ब्लेसिंग रो माने टिप्स कहीदेली इनवर्ड आउटवर्ड अपवर्ड्स कहीं भी मन रखी न थैंक यू वेरी गुड आम जदि प्रभु सहित जदि विश्वस्त हेबा ताहले प्रभु निकट को आम आसीपर जदि आम नम्र हेबा ताहले प्रभु ठार आम ऊर्ध्वर आशीर्वाद पाइबा आउ सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल बाय गॉड ए तीनटा जिनस को आम अपवर्ड ब्लेसिंग आम नहीं पारिबा जदि आम फेथफुल हो पारिबा नम्र हो पारिबा आम ताहले प्रभु को उपस्थित आम आसीपर एटा हूँ माने आम जदि बुझा माने एज ए माने ख्रिस्टियन बिलीवर्स हिसाब से गोटे मैच्योर माइंड जो मानकर जदि अच्छी ताहले आम प्रभु को निकटवर्ती हो पारिबा तांको ऑनर करबा तांको भक्ति करबा तांको सहित फेलोशिप करबाटा ही आमर मेन इंपोर्टेंट पॉइंट। ठीक अच्छे प्रभुंकर धन्यवाद हो आम अल्प हेले मध्य The presence of God is with us. Hallelujah. तांकुरी प्रेजेंस रे ही आमे अच्छु आउ आनंद करूछु सेति आमे प्रभु को प्रथमे धन्यवाद देबा आउ प्रार्थना करिबा मो सहित एकमत हेबे। प्रभु आमे तुमरी धन्यवाद तुमरी गौरव तुमरी प्रशंसा करूछु पिता ए संध्या समय प्रभु तुमरी पवित्र उपस्थिति रे तुमरी सानिध्य रे प्रभु आमे जेते लोक को प्रभु तुम्हें आकर्षित करियछ तुमरी चरण को आनिछ प्रभु तुमरी संकल्प तुमरी योजना अनुसार एथि निमते आम तुमरी धन्यवाद करुछु पिता तुम सहित आनंद करवा ही आम जीवनर एक केन्द्र बिंदु अटे पिता एवं तुमरी वाक्य सहित आम गमनागमन करवा ही तुम दृष्टि यथार्थ आदरणीय अटे पिता आम तुमरी धन्यवाद करुछु तुमरी पवित्र जीवंत वाक्यर शिक्षा अनुसार प्रभु आम ये मंद जगत रे जेपरी निज निज को सुधारी पारिबु संशोधित करि पारिबु आम मानकर व्यक्तिगत जीवन रे आत्मिक जीवन रे मांडलिक जीवन रे प्रभु तुमरी आत्मार सहायता रे प्रभु तुमरी वाक्य ही आम को वृद्धि करे पिता तुमरी वाक्य रे प्रभु आम सचेतन होई प्रभु आम दिन को दिन जेपरी विश्वास रे अनुग्रह रे वृद्धि पाई प्रभु ये मंद जगत रे प्रभु एक विजय जीवन यापन करि पारिबो एतपाई तुम्हें साहाय्य करे पिता प्रभु सब प्रकार अविश्वास आत्मा को पवित्र जीशुଙ୍କ नाम रे अग्राह्य करूछु पिता तुमरी वाक्य को भय सहकारे अधिकार सहित आम मान को हृदय को जेपरि नेब ग्रहण करिबो एवं वाक्यर आशीर्वाद को आम मान को जीवन रे व्यवहार करि पारिबो एतपाई नितांत तुम्हें प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करे पिता समस्त महिमा गौरव संभ्रम तुमको दे जीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु पिता आमेन हालेलुया। केते लोग आमे खुशी समस्त खुशी तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। कहीं आमे खुशी बिकॉज वी आर इन हिज प्रेजेंस आमे तांकरी उपस्थित रे थिबारु आमे आनंदित अटु। आज मोर प्रसंग थिबो फेलोशिप इन क्राइस्ट फेलोशिप विथ इच अदर आम सहित परस्पर मध्य आम फेलोशिप
କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଫେଲୋସିପ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଫେଲୋସିପ୍ର ରିଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଉପକାର ପାଉଛୁ। ଆଜି ଏଇ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କେତେଜଣ ବାଇବଲ ନେଇକି ଆସୁଛୁ? ସମସ୍ତେ? ଭେରି ଗୁଡ୍, କମ୍ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ବାଇବଲ। ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କମ୍ ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ବାଇବଲ ମିନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ହଁ, ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲରେ କାମ କରିବନି ହେଲା। ମୋବାଇଲ ମାନେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ବିଫୋର୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନାହିଁ, ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ। ମୋବାଇଲର ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବାଟା ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ। କମ୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦି ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର। ସେଇ ବାକ୍ୟ ସହିତ ହିଁ ଆମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା। ଫେଲୋସିପ୍। ଫେଲୋସିପ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ସହଭାଗିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ, ପରସ୍ପର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନରେ ଫେଲୋସିପ୍ ହେବାଟା ହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ଆମେ ଫେଲୋସିପ୍ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାର ପର୍ପୋଜ୍ କ'ଣ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମୁଁ କହିବି ଆଜିର ବାକ୍ୟକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋ ସହିତ ବାକ୍ୟ ଖୋଲିବେ, ରୋମିଓ 1:11-12। The believers is encouraged and grow in Christ. What is purpose of fellowship? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହୁଛି purpose of fellowship। ହଁ, ବାହାର କରନ୍ତୁ। ରୋମିଓ 1:11-12। ବାହାର କଲେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। 11 ଏବଂ 12 ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛି। ବରଂ ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଓ ମୋହର ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ବାକ୍ୟରେ? ଆମେ ଯେପରି ଯଦି ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ପୋଜ୍ ମାନେ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଲି, ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଚ୍ ଅଦର ଇନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଗିଫ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଦାନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଫେଲୋସିପ୍ ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ନୁହେଁ। କାହାର ଗିଫ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅପରେଟ୍ ଥାଏ, କାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗିଫ୍ଟ ଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଅନ୍ୟ ବିଲିଭରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ। ହି ଇମ୍ପାର୍ଟସ୍ ଦି ଗିଫ୍ଟ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଟୁ ଅଦର ବିଲିଭର୍ସ। ହି ଇମ୍ପାର୍ଟସ୍ ମିନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କାହାର ଯଦି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଇ ଗିଫ୍ଟ ଜେନେରେଟର ଲଗେଇବ একটু।
My God, hallelujah, praise God, thank you Jesus, thank you Jesus. କରେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିବ ନା ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ରେ ପଢ଼ିବା? କରେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ କରେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଏ ସମୟରେ ଗୀତ ବୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲର୍ଡ। ଓକେ थैंक्स गॉड। हम प्रथम पॉइंट देखलु द बिलीवर्स इज एनकरेज एंड ग्रो इन क्राइस्ट। यदि परस्पर मध्य आम जब सहभागिता करवा ताहले अनेक विश्वासी भाई भौणी मानकर डिफरेंट गिफ्ट अच्छी से गिफ्ट ही इम्पार्ट होता है परस्पर लाइफ रे आम आत्मिक जीवन निमंते। देन सेकेंड पॉइंट आम जा द वर्ल्ड्स कम टू नो जीसस वाज सेंट ऑफ गॉड। जदि आम परस्पर भितर जदि सहभागिता करवा ए जगत जानिब जे यीशु ख्रीष्ट को पिता परमेश्वर पठाई थे। मो सहित खोलिए वाक्य पढ़ीदेवे। वाक्य लेखा अच्छी जहन पुस्तक 17:22 एवं 23। 17:22 एवं 23 लेखा अच्छी आउ तुम्भे मते जो महिमा देई अछ मु सेमानकु ताहा देई अछि जेपरी आम्भे माने जे प्रकार एक से माने से प्रकार एक हुंती मु सेमानक ठारे आउ तुम्भे मो ठारे जेपरी से माने सिद्ध ही एक हुंती जेपरी जगत बुझिब जे तुम्भे मते प्रेरण कल पुणी मते जे प्रकार प्रेम कल सेमानकु मध्य सेही प्रकार प्रेम कल। आमर फेलोशिप रे जगतर लोक जानिबार अछि जे आमे जदि गैदरिंग हेतु जोटी द पीपल्स विल नो दे आर इन क्राइस्ट से माने यीशु को सहित अछंती जोटा कि पिता परमेश्वर यीशु को ए जगत रे पठै छंती बोली कि अन्य माने जेपरि जानि अन्य माने जानि काहे कि तांकरी महिमा से आमानकु देई अछंती एथि निमंते आमे फेलोशिप करिवार आवश्यक रहिछि हैला। आमे पढ़िलु से वाक्य लिखाई द ग्लोरी व्हिच यू गिवन मी आई हैव गिवन टू देम। एते सहज विषय ना केते प्रभुंकर महान विषय से वाक्य कहते द ग्लोरी ऑफ फादर गॉड हैज गिवन टू क्राइस्ट क्राइस्ट हैज गिवन टू हिज बिलीवर्स। हालेलुया। ईश्वर को महिमा पिता परमेश्वर यीशु को देले से महिमा आमको देइछंती। प्रेज द लॉर्ड। तेणुकरी आमर उद्देश्य हेबा कथा जे आमे परस्पर मध्यरे परस्पर सहित कौन करिया पड़िबो फेलोशिप। आमे जदि फेलोशिप करिबा ताहाले जगतर लोक जानिबे। हालेलुया। जगतर लोक जानिबे ताहाले अनेक भी प्रभुଙ୍କ प्रति विश्वास करिबे आ आकर्षित हेबे प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हेबे। प्रथम पॉइंट मु कहली वी हैव टू एनकरेज इन योर स्पिरिचुअल लाइफ इच अदर। आमे परस्पर भितर आमर आत्मिक जीवन निमंते आमे उत्साहित करिवार आवश्यक रही। कारण आम भितर कहीं दुर्बल थाई पारती कहीं सबल भी अच्छा। तेणुकरी फेलोशिप टाइम रे गिफ्ट ऑपरेट हुए से गिफ्ट ऑपरेट रे अन्य विश्वासी माने भी माने एनकरेज होता। फेलोशिप रो पर्पज विषय मु कहली है ना। देन आम जा सेकेंड विषय को व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फेलोशिप।
कंडीशन फेलोशिप कंडीशन कौन अच्छी एक्चुअली आमर कंडीशन बा शर्त जोटा कि यही शर्त आमर माने जोटा कि माने फेलोशिप रे मेनली क्राइस्ट सेंटर्ड होगा कथा ख्रीष्ट केन्द्रिक सहभागिता हेबा उचित आमर फेलोशिप यहीटा हूँ मेन कंडीशन जोटा कि आमर सहभागिता अन्य कौन विषय न हो केवल ख्रीष्ट को केन्द्रबिंदु आम कर रही हालेलुया ए बेसिक कमिटमेंट टू वन एनदर भात मो सहित पढ़ा वाक्य रोमियो 12:10 लिखा है भातृप्रेम परस्पर प्रति स्नेहशील हुओ समादर परस्पर को श्रेष्ठ ज्ञान कर लव वन एनदर ब्रदरली लव लीड इन शोइंग ऑनर वन टू एनदर एज मेंबर ऑफ वन फैमिली आम ख्रीष्ट को ठारे एक परिवार होइथिबा आम परस्पर को कौन करा ब्रदरली माने अफेक्शन करा प्रेम करा यहाँ हूँ माने द कंडीशन एंड कमिटमेंट ऑफ फेलोशिप आमर कौन सी माने बाहिक विषय न थाई कि ब्रदरली माने कमिटमेंट करिके परस्पर भितर आम सहभागिता होगा पड़ो ए बेसिक कमिटमेंट टू वन एनदर देन आम सेकेंड पॉइंट को जा ट्रू फेलोशिप इन क्राइस्ट सेंटर प्रकृत फेलोशिप हूँ ख्रीष्ट को केन्द्रबिंदु करिके आम मानकर आत्मिक जीवन में मांडलिक जीवन में आम फेलोशिप करार आवश्यक रही मु फास्ट मेसेज कही वी हैव फेलोशिप विथ फादर गॉड एंड हिज सन विथ क्राइस्ट प्रथम जहन 1:3 लिखा पढ़ी दियो टिके प्रथम जहन 1:3 रे Hallelujah. We have fellowship with Father God and His Son, Jesus Christ. Hallelujah. आम मानकर सहभागिता क्या सहित अच्छी पिता परमेश्वर सहित आउ तांकरी पुत्र जीशु को ठारे आम मानकर फेलोशिप अच्छी यही फेलोशिप को जदि आम तुच्छ करि थाओ अग्राह्य करि थाओ अवहेला करि थाओ ताहले आम क्या सहित फेलोशिप करि परिबा जगतर सिस्टम सहित फेलोशिप करवा कि जगतर फैशन सहित फेलोशिप करवा कि जगतर माने बिजनेस सहित फेलोशिप करवा कि नाई आमर मेन फेलोशिप कंडीशन हूँ वी हैव फेलोशिप विथ फादर गॉड एंड हिज सन जीसस क्राइस्ट है यहाँ हूँ द कंडीशन ऑफ फेलोशिप ऑफ क्रिश्चियनिटी कंडीशन आम देखलु आमर कंडीशन फेलोशिप कंडीशन प्रथमे आमे वी हैव टू बिहेव ब्रदरली ईच अदर देन वी हैव फेलोशिप विथ ट्रू फेलोशिप विथ फादर गॉड एंड हिज सन जीसस क्राइस्ट दिस इज आवर कंडीशन ऑफ फेलोशिप देन आमे जीवा तापरे फेलोशिप इन द चर्च व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलोशिप इन द चर्च एबे आमे जीवा देखु आमे चर्च रे जो फेलोशिप करछु वर्तमान जुगरे यार अर्थ कौन आमे कौन एटी बेनिफिट पाउछु आमे कौन आमर स्पिरिचुअल लाइफ रे आमे एटी वृद्धि पाउछु आमे कौन ए स्पिरिचुअल लाइफ रे आमे ग्रोइंग होई पारुछु या को आमे जानिबा आमे चर्च कासु परस्पर सहित तांकरी ख्रीष्टीय शरीर सहित तांकरी रक्तर माने कृत बॉडी सहित आम फेलोशिप करुछु ताहले आम कौन बेनिफिट पाउछु कौन आम उपकार पाउछु व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलोशिप इन चर्च बर्तमान आम से पॉइंट को जीवा शेयरिंग ऑल थिंग्स विथ ईच अदर प्रत्येक विषय परस्पर मध्य आम शेयरिंग करिवार आवश्यक अछि मो सहित वाक्य पढ़ा प्रेरित पुस्तक बाहर कर प्रेरित पुस्तक बाहर करवा में
ପ୍ରେରିତ 4:32 ପଢ଼ିବା। ପ୍ରେରିତ 4:32ରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ। ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଲୋକ ସମୂହ ଏକଚିତ୍ତ ଓ ଏକ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ହେଲେ ଆପଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ନିଜର ବୋଲି କହୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ କମନ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫେଲୋସିପ୍। ସବୁ ବିଷୟ ଏର୍ଲି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କମନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ୁ? The believers in a fellowship were one heart, ଏକ ହୃଦୟ ମାନେ one spirit. Then ଆସିବା ଆମେ, and they were one soul. One soul means one mind. ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେମାନେ one head means one spirit. One soul means one mind. ଆଉ ସେମାନେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ, ଏକ ପ୍ରାଣରେ, ଏକ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସେୟାରିଂ କଲେ। ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଲୁଚେଇଲେ ନାହିଁ କି ହିଡେନ୍ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ସବୁ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନେଇଗଲେ। ସାଧାରଣ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ନେଉଥିଲେ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ନଲେଜ୍ ୱାଜ୍ କମନ୍। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ଏକ ପ୍ରାଣ। ୱାନ୍ ହେଡ୍ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ୱାନ୍ ସୋଲ୍ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯଦି ଫେଲୋସିପ୍ କରୁଛୁ, ଆମର ହେଡ୍ ବି ମଷ୍ଟ ବି ୱାନ୍ ହେଡ୍, ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏମିତି ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଗୌରବ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମର ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ, ଆମର ଯଦି ହେଡ୍, ଆମର ଯଦି ମନ ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ର ମିନିଂ କିଛି ନଥିବ। ତେଣୁକରି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ମଷ୍ଟ ବି କମନ୍, ୱାନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା laying down their lives। ପଢ଼ିବା ଆମେ ଏଇଟା, ୟାର ଅର୍ଥ ରୋମିଓ 16:3-4 ପଢ଼ିବା। ରୋମିଓ 16:3-4। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋହର ସହକର୍ମୀ ପ୍ରିସ୍କା ଓ ଆକିଲାକୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଅ। ସେମାନେ ମୋହର ପ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କଲେ। ୟାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଲେଇଂ ଡାଉନ୍ ଦେୟାର ଲାଇଭ୍ସ। ଆମର ସହଭାଗିତା ଜୀବନରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ବିପଦ ହେଲା, କୌଣସି ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ସେହି ବିପଦର କ୍ଷତିରେ ବି ଆମେ ସହଭାଗିତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଇଚ୍ ଅଦର ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିପଦ ଅଛି, ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିସ୍କା ଆଉ ଆକିଲାକୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିପଦ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ବି କ୍ଷତିର ମାନେ ସେମାନେ ବିଚାର ନ କରି ତାଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହେଲେ। ସେହି ପ୍ରକାର ବି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରସ୍ପର ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, କିଏ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ତାଙ୍କରି ବିପଦରେ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆମ ଲାଇଫ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ବିପଦ ସମୟରେ ବି ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫେଲୋସିପ୍ ଆଣ୍ଡ ଚର୍ଚ୍ଚ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଇନ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଫେଲୋସିପ୍ ହେବାର ଆମର ଯେଉଁ ତାର ମିନିଂ କ'ଣ, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ତାର ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ, ଆମେ ସେଇଟା ଏବେ ଦେଖୁଛୁ। ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସେୟାରିଂ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସେୟାରିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ କମନ୍ ମ୍ୟାନର୍ with one head and one spirit, one mind and one spirit. Then laying down with
lives गोटे विश्वास सहित तांकर जदि कौन माने विपद आसला कि माने क्लेश संकट जदि कौन आसला आमर लाइफ रे मध्य आमे तांको सहयोग करिवार छी आमर प्राण भी आमे उत्सर्गित करिवार जेहेतु आमे परस्पर सहित कौन करछु फेलोशिप करछु बिकॉज वी आर वन फैमिली इन क्राइस्ट वन बॉडी इन क्राइस्ट सेथि पई आमे भी तांकर दुख रे तांकर कष्ट समय आमे आम लाइफ के भी सहयोग करिवार आवश्यक रही तेणुक पाउलों जीवन में प्रिस्का एवं अक्विला तांकर विपद समय तांकर प्राण भी से माने क्षति होगापाई मन करते हालेलुया देन डिवोटेड टू सर्विंग दी ब्रदर्स यार अर्थ आम साधु मानक सेवा प्रति रहिबा आम जितेबले साल्वेशन पाऊँ जितेबले प्रभु को विश्वास कला परे आमे साल्वेशन पाऊँ साल्वेशन पाइबा मीन्स अर्थ वी हैव रिसीव्ड न्यू स्पिरिट न्यू हार्ट एंड न्यू लाइफ फ्रॉम गॉड जदि आमे परित्राण पाइछु आम हार्ट आम स्पिरिट आम माइंड आम व्यवहार नुआ हो जाए हालेलुया तेणुकरी आम मानकर फेलोशिप रे रिडीम्ड पीपुल सेव्ड पीपुल पाई प्रभुंकर लोक मानक पाई साधु संत मानक पाई आम मानकर सेवार मध्य आवश्यक रही वाक्य पढ़िया मो सहित 1 Corinthians 16:15 1 Corinthians 16:15 आउ थे बोलो टे ये आम देखु देखो स्टीफान फैमिली से माने जितेबले यीशु को विश्वास कले से माने प्रथम फल स्वरूप हेले हालेलुया आउ से माने प्रभुंकर लोक मानक पाई साधु संत मानक पाई कौन रहिले नहीं आथि साधु मानक सेवा प्रति करिबारे से माने निविष्ट हेले आमे जेतेबेले यीशु को विश्वास करू वी आर आल्सो दी फर्स्ट फ्रूट आमे मध्य प्रथम फल स्वरूप जड़े जदि क्रिश्चियन कन्वर्ट हुए प्रभु को जाने से भी ख्रीष्ट ठारे प्रथम फल स्वरूप जमी प्रभु यीशु माने मृत मानकर प्रथम फल स्वरूप आम विश्वास करने हेतु ईश्वर को निकट में प्रथम फल स्वरूप हालेलुया यहाँ जदि आम जाचु जदि खुशी होचु बोले प्रभु को निमंत ताड़ी मार आम हेले ईश्वर प्रथम फल स्वरूप है एनी बिलीवर्स हु बिलीव इन क्राइस्ट ही बिकेम फर्स्ट फ्रूट हालेलुया तेणुक आम जितेबले माने साल्वेशन पाई थाउ ताहले दे डिवोटेड देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द सेंट्स सेंट्स मीन्स गॉड्स पीपल से माने कहीं माने साधु मानकर सेवा कले नहीं जेहेतु से माने प्रथम थर आकाशिया प्रथम थर करी से माने प्रभु को पाइबारु साल्वेशन परित्राण पाइबारु साधु मानक निमंत सेवारे से माने ब्रती रहिले तेणुक आम परस्पर फेलोशिप रे मध्य आम परस्पर को सेवा करिपारिबा जो माने कि आम ठारो वयोज्येष्ठ जो माने उद्धार प्राप्त लोक परित्राण प्राप्त लोक प्रभुंकर लोक मानक पई मध्य आम सेवा करिबार आवश्यक रही देन बीइंग ए चैनल ऑफ सप्लाई टू अदर्स इन नीड प्रत्येक विश्वासी भाई भणी माने जन जनकर माने विश्वासी मानक पई गोटे गोटे चैनल हेबाक पड़ो आम तांकरे आवश्यक जगाइबा निमंते माने आवश्यक पूरण करने निमंते आम मानक मध्य गोटे गोटे माध्यम हेबाक पड़ो इच बिलीवर्स लाइफ रे कहीं आमर जदि प्रचुरता अच्छी निजर जदि प्रचुरता अच्छी सफिशिएंसी अच्छी ताहले गोटे पुर जो नीड बिलीवर्स जे कि आमर भाई जे कि आमर भौणी जे कि आमर माने परिवार माने सभ्य ताको आमे साहाय्य करि पारे से भी आम मानकु
आमर परिस्थिति से साहाय्य करें तेणुक आम फेलोशिप माने आम गोटे गोटे चैनल होबार अच्छी परस्पर लाइफ रे जिते जो मैंने आम जो जन को दुर्बलता देखी था अभाव देखी था से अभाव भी आम पूरण कर जदि वी हैव सफिशिएंसी जदि आमर प्रचुरता अच्छी आमर जदि से बदान्यता अच्छी ताहले आम परस्पर को मध्य आम मानकर आवश्यकता को पूरण करिपरिबा फेलोशिप ऑफ द प्रेजेंट चर्च विषय में कहूँ है ना यहाँ आमर स्पिरिचुअल लाइफ रे आमे केमिति ग्रोइंग हो पारिबा केमिति आमे ख्रीष्टन को निकटरे माने मंडली निकटरे आमे माने यथार्थ हो पारिबा आदरणीय हो पारिबा परस्पर लाइफ रे आमे विनिमय करि पारिबा बा ट्रांजैक्शन करि पारिबा आदान प्रदान करिबा जाउ द्वारा कि हमर विश्वास को आमे वृद्धि करि पारिबा आ ख्रीष्ट सेठी कोन हेबे गौरवान्वित तापरे आमे गोटे पॉइंट को जिबा शेयरिंग इन सफरिंग क्लेश समय मध्य आमे परस्पर सहित आमे शेयर करने को पड़ो आम केमती से शेयर करने को पड़ो फेलोशिप विथ इन अफ्लिक्शन कंट्रीब्यूट टू इच अदर गोटे विश्वास जदि दुर्बल हो गला कौन सी प्रकार सज्जागत है वी हैव टू कंट्रीब्यूट आमर जहाँ सामर्थ्य अच्छे आमर जहाँ शक्ति अच्छी आमर जहाँ माने आम पाखे जहाँ अच्छे वी हैव टू कंट्रीब्यूट टू अपलिफ्ट हिम ताकू आमे उठेबा पई बोली कि परस्पर लाइफ रे आमे ताकू कंट्रीब्यूट करि परिबा वाक्य पढ़िबा मो सहित टिके खुल दो बेटा अच्छा आमे से वाक्य एटा पढ़िनो एटा टिके पढ़ि देबा फिलिपियो 4 शेयरिंग इन सफरिंग फिलिपियो 4:14 पढ़िबो फिलिपियो 4:14 तथापि तुम्हें माने मोर क्लेश भोगर सहभागी हेबा द्वारा भल करियस जदि आम जनकर क्लेश भोगर जदि आम सहयोग आम जदि प्रेजेंट हेबा आम जदि जीवा माने प्रभु दृष्टि भी भल से फैमिली दृष्टि भी भल मंडली दृष्टि भी भल हालेलुया देन आम जो पॉइंट शेयरिंग यहाँ आम कौटा पढ़लु शेयरिंग इन सफरिंग नहीं यहाँ आम पढ़ीदेलु ए देन आम आस गोटे पॉइंट को सैक्रिफिशियल गिविंग बदान्यता जोटा कि आमर बदान्यता हेतु अतिरिक्त सामर्थ्य हेतु आमर शक्तिर बाहर भी आम अन्य को दे पारिबा मो सहित वाक्य खोलिबे 2 कोरिन्थियो 8:13 सॉरी 8:2-3 पढ़िबा 2 कोरिन्थियो 8:2-3 बोलते हाँ पढ़ से माने महाक्लेश रूप परीक्षा रे पढ़िले हैं से मानकर महा आनंद भीषण दरिद्रता मध्य सुधा प्रचुर भावे असीम बदान्यता उत्पन्न करियछि कारण मु साक्ष्य देउछि जे सेमानक शक्ति अनुसार बरं सेमानक शक्तिर अतिरिक्त भावरे सेमाने दान कले बियॉन्ड एबिलिटी दे प्रोवाइडेड दे हेल्प फ्रॉम देयर सफिशिएंसी हम माने मध्य फेलोशिप रे परस्पर को आम से प्रकार भी आम कंट्रीब्यूट करिया पड़ो साहाय्य करिया पड़ो फेलोशिप मीन्स कौन टू नो एवरीबॉडी डीपली परफेक्टली आम जनक सहित फेलोशिप करियार उद्देश्य कौन टू नो एवरीथिंग ऑफ हिज बैकग्राउंड कैरेक्टर तार सब विषय को आम जानिबार आम जदि परस्पर सहित सहभागिता करूँ तार सब विषय को आम जानी था सब विषय जेते आम डीप रिलेशन करवा जेते आम डीप माने फेलोशिप करवा सेतिकी भल विषय को आम परस्पर मध्य जापर से प्रकार आम लाइफ रे स्पिरिचुअल लाइफ रे मध्य आम जेते डीपली फेलोशिप करवा प्रभु सहित तांकर विषय को आहुरी आहुरी गभीर भाव आम बुझीपर जापर तेणुक आम स्पिरिचुअल लाइफ रे भी
बिकज वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट आमे जदि परस्पर सहित फेलोशिप करि पारमु वी आर डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट वी आर सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट से रक्त दे आम मानकु कृत करि अछंती वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट तेणु करी तांकरी शरीर सहित जदि आमे फेलोशिप करि थाओ बोले तार सब विषय को आम बुझीपर भल गुण मंद गुण तार सब विषय को आम गभीर सहित आम बुझीपारि था फेलोशिप कर अर्थ टू रिकग्नाइज हिम डीपली परफेक्टली टू नो हिज एवरीथिंग तार सब विषय को आम जानवर आवश्यक रही फेलोशिप आमको माने रिकग्नाइज करिबारे वृद्धि करि थाए तेणुक शक्तिर बाहर से माने दान कले कौ समय अभाव समय समस्या समय क्लेश समय फेलोशिप रे आमे अन्य मानक भी आमर शक्तिर बाहर भी आमे साहाय्य करि पारि हालेलुया आमे गोटे भौणी जदि दुर्बल हो पड़ी आमे देखुथिले हबो नाही आमे परस्पर को कोन करबार अछि अपलिफ्ट करबार अछि टू कंट्रीब्यूट अवर सेल्फ सफिशिएंट फ्रॉम सेल्फ आम प्रस्तुत जहाँ अच्छे आम सहित से हेल्प करा पड़ो जेहेतु वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट वन फैमिली मेंबर्स आम गोटे परिवार सदस्य समस्ते देन आम जा प्रैक्टाइजिंग ऑफ हॉस्पिटैलिटी आतिथ्य सत्कार 9 वाक्य लिखा मो सहित पढ़ो एवरी पुस्तक 13:2 एवरी पुस्तक 13:2 लिखा जी आतिथ्य सत्कार 9 जेणु तद्वारा केही केही अज्ञात सारे दूत मानक आतिथ्य करियोछंती आतिथ्य सत्कार 9 डू नॉट फॉरगेट हॉस्पिटैलिटी और नेग्लेक्ट और रेफ्यूज टू एक्सटेंड हॉस्पिटैलिटी डू नॉट फॉरगेट और नेग्लेक्ट और रेफ्यूज 3टा जिनस मुझे कहली 3टा वर्ड कहली डोंट फॉरगेट डोंट नेग्लेक्ट डोंट रेफ्यूज टू हॉस्पिटैलिटी अर्थात आतिथ्य करने केबे भी कुंठाबोध हेबनी केबे भी संकुचित हेब नाही कहीं आतिथ्य सत्कार रे अनेक लोक दूत मानकर सेवा करिसेंती हालेलुया तेणुक आतिथ्य सत्कार रे प्रभु आनंदित होती आमे भी आम मानकर हार्ट्रे आमे आनंदित होता जन को जब आम आतिथ्य करवा आम मन में खुशी आसे सी भी खुशी तेणुक प्रभुंर वाक्य लिखा अच्छी फेलोशिप लिखा अच्छी फेलोशिप पॉइंट मुझे कहूँ डोंट फॉरगेट हॉस्पिटैलिटी और नेग्लेक्ट और रेफ्यूज टू एक्सटेंड योर हॉस्पिटैलिटी आम मानकर आतिथ्य सत्कार को आम अवहेला करवा नहीं कि रेफ्यूज करवा नहीं कि नेग्लेक्ट करवा नहीं जेहेतु वी आर सेफ फ्रॉम द गॉड्स पीपल मान केबे भी आतिथ्य करने मना करिवो नहीं जहाँ भी तुम जहाँ भी जो मोमेंट जहाँ अच्छे से मोमेंट से आतिथ्य करवा प्रभु दृष्टि आम गौरवान्वित हो पार देन आम आस लास्ट पॉइंट को आसो बिल्डिंग ऑफ एंड एनकरेजिंग वन अनदर प्रथम थेसलोनिय 2:8 पढ़ा आम प्रथम थेसलोनिय 2:8 हाँ पढ़ इच्छुक थिलु तुम मान प्रति आम मानकर स्नेह थिबारु आम मानक भितर परस्पर स्नेह थिबारु आम से कौन कर अपलिफ्ट करि बिल्डिंग करि से ऊपर को उठी था से
ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଉ, ଯେହେତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ, ଆମର ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅପଲିଫ୍ଟ କରିଥାଉ, ବିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍ କରିଥାଉ। ତେଣୁକରି ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବା ସୋସାଇଟିରେ ବା ଇଚ୍ ଅଦର ଲାଇଫ୍ରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ we have to do these points। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲିରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବା। ଏଇଟା ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମାନେ ଫେଲୋସିପ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଅଳ୍ପ ପଏଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ସାରିବା, ତାପରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା। ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍, ଫିୟର ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଫିୟର ଅଫ୍ ଗଡ୍ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ବାହାର କରିବେ। ପ୍ରେରିତ 2:43 2:43 ଲେଖା ହେଉଛି ଏପରି, ଆଉ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଓ ଲକ୍ଷଣ ସାଧିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଫେଲୋସିପ୍ ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେଲେ? ଭୀତ ହେଲେ। କାହିଁକି ଭୀତ ହେଲେ? ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ରେଭରେନ୍ସିଆଲ ଫିୟର କେମ୍ ଅପନ୍ ଦେयर ସୋଲ୍। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭୟର ଆତ୍ମା ରହି ଆସିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ, ଏ ଫିୟର ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୀତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକି? ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଓହଳି ଆସିଲା, ସେମାନେ ଭୀତ ହେଇଗଲେ, ଭୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ତାପରେ ଜୟ, ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ଘରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ରୁଟି ଭାଙ୍ଗିଲେ, ଭୋଜନ କଲେ। ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରେରିତ ସେଇ 2ରେ ଏକା ଅଛି, 2:47 ଆଉ 46ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଏକଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ସମବେତ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ଓ ଘରେ ଘରେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଆନନ୍ଦରେ ଓ ସରଳ ହୃଦୟରେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ, ଏଭ୍ରିଡେ ଦେ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍। ସେମିତି ଆମେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଭ୍ରିଡେ ଆସେ ବୋଲି ବି ଆସିବେ ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? ଏଭ୍ରିଡେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଦେର୍ ଇଜ୍ ଜୟ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ପିସ୍, ଦେର୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପିନେସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ। ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେହି ଆନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରତିଦିନ, ଡେ ଆଫ୍ଟର ଡେ ଅର୍ ଏଭ୍ରି ଡେ, ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ଏକଚିତ, ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ମନରେ ରୁଟି ଭାଙ୍ଗି ସେମାନେ ଭୋଜନ ପାନ କରି ଆନନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଜାଗା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି କ'ଣ ଯେ ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯିବା, ଫେଭର ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ପିପୁଲ୍। ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। କାହାର? କେବଳ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପର୍ସନ୍ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପଢ଼ିବା ସେହି ପ୍ରେରିତ 2:47, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରେଜିଂ ଗଡ୍, ବିଂ ଫେଭର ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ପିପୁଲ୍। କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ପ୍ରେଜିଂ କରିବେ, ୱାର୍ସିପ୍ କରିବେ, ଗଡ୍କୁ ଅନର୍ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରେଜିଂ କରିବ ନାହିଁ ଗଡ୍କୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ ନାହିଁ, ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଗୀତ ଗାଇବ ନାହିଁ, ମୁଖ କ'ଣ ଥିବ? ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ। ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଆସିବ? ନେଭର। ୟୁ ୱିଲ୍
ଜୟ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ୍। ଯଦି ଆମର ମୁଖକୁ ଆମର ପାଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ କରି ମେଲା କରିବା, ଉପାସନା ୱାର୍ସିପ୍ ପ୍ରେଜିଂ କରିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ'ଣ ହେଇପାରିବା? ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର। କେମିତି ହେଇପାରିଲେ? କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ପ୍ରେଜିଂ ଇନ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ଦେନ୍ ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ବିଲିଭର୍ସ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବେ? ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ମଷ୍ଟ ବି ଟୁ ୱିନ୍ ସୋ। ଆମର ସହଭାଗିତା ଆତ୍ମା ଜିଣିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା କଥା, ଯଦ୍ୱାରା କି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏତିକି ସବୁ ଆଜିର ଫେଲୋସିପ୍ର ମ୍ୟାଟର୍ ମୁଁ କହିଲି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲି? ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଲି? କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ କହିଲି? ଫେଲୋସିପ୍ ଇନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ଫୋର୍ଥରେ କହିଲି କ'ଣ? ରିଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ବୁଝିବା, ଆମ ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଆମେ ନେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଫେଲୋସିପ୍ କରିବା, এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା, এই ବିଷୟକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା, এই ବିଷୟକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯାହାର କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରିକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୌରବ ପାଇବେ। ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଜିଜସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଲୋସିପ୍। ଆଉ ଆମର ଫେଲୋସିପ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବାର ଅଛି। We have fellowship with Father and fellowship with Christ. এই প্রকার যদি আমার প্রতিজ্ঞা ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏ ମନ୍ଦ ଜଗତରେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଓଭରକମ୍ କରିପାରିବା। ଅନେକ ଆଜିର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ରିଡ୍ ବାଇବଲ୍। ମୋ ପଛରେ ଥାଇ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଏ, ସ୍ପେଶାଲି ପୁଅ ପିଲାମାନେ, ଦେ କମ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ବାଇବଲ୍। They are not attentive to worship or in word of God. ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିଥାଉ ଅନେକ ପୁଅମାନେ without Bible they are coming to church. They are not listening also the word of God attentively. ସେମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନେ attentively ଧ୍ୟାନର ସହିତ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ କେମିତି ବଢ଼ିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରିବା? ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଧରିବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଜ କରିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ଠିଆ ହେବ? ଶୈତାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଲଜ୍ଜିତ କରିବ ନାହିଁ? ଶୈତାନ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିକୃତ କରିବ ନାହିଁ? ଶୈତାନ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ମାନେ ପରାଜିତ କରିବ ନାହିଁ? ବିକଜ ୱି ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନଥିଲେ ଆମେ ପରାଜିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।